Gusto ninyo ko na eh. puli-puli kayo ni VJ Spike. Mga Oh, gago di ka talaga. relate si Justin, but... Sige. Kami nas Okay. gago. Mga ano, bigyan natin ng mga 2 more days si Justin, tapos pwede na natin siya add sa GC. Kuya, May requirement. Hindi daw tayo kailangan. wala mag-initiation rights. Ano dyan? Ano naman na, Ah, para Jud, makomfy ka sa kasi- tanang tao sa GC ba? Ganun, Jud. Kuya, Kay... Di naman good pwede ang hazy Let's ngayon. get this party. Gago! Huy! I'd rather not die touring tech. Sorry, that was a bad joke. My bad. Binawi. Please cut it off. Don't show the vids. Wala na. Eh, kiss ka na. Okay. Ikaw, ginaglag ko. Buang. Basta alam kong mali ko. Hindi kagaya ng mga iba. Nabait na ako. Tatanim ng sama ng loob. Gago kayo. Hindi pa rin mo bit. Napatay din, nagpatay sa... Yun ang importante. Gina-justify Rio sa unta mo na Rio. Sige, kwento mo yan. Mag-flash ako on site. Bawal ba ya? Let's go, guys. Sa on Oh my paggamit. God. Sorry. One way. Huwag kayo mag-push. Uy, nasa vlogs. Wait lang. Pagi ako rin yung mga litsi mo. Hoy, pagi ako ba? Hindi nangyayari. Hirap magpasok. Enemy spotted mid. Nasa logs! May logs? Oo. Ah, puta. Sabi ko na sa'yo, hindi ka nakikinig. Knife lang. 73k dun. Last player Okay. standing. Allah. Guys, feel ko isang Feel ko maling dapat- pagkakamali itong ginawa natin. Hello? Feel ko- Madunggan ka, Mars. Oo. Tunggan ka, ma'am. Feel Feel ko ko ang dapat- blind good. Yung team natin. Unsa daw? Feel ko dapat ang ma-blind good kayong team natin. Oo. Kadaming-daming flash tayo mablind. Along Sige. nga, dula ay sino Ano yung na lang? Ano na lang? By order na lang, ha? O, ikaw una, Alec. Sige. Flash Sige ka. lang. Ay, gaulan ng bomba. Okay lang naman ako. Wait lang. Go, guys. Hoy, bakit kayo Sino nagharang? na? Sige, Wait 1, 2, 3, go. Go, guys. Wait, flash ako. 1, 2, 3, go! Nag-flash ako. Chuta, sorry. Nasa heaven. Patay sa tree. Yung spike. Uy, Spike! Hoy, gagi! Maring! Namatay. Strike down A. May blind ka. Wait lang, Ring! Nagabanggaan na ito. Hindi ko na-guess na lag ako, sorry. Okay lang. Nice. Left side, no? Bullet. MP. Yung spike nasa labas pa na. Gago kayo, guys. Ayoko na, tama na. Paano ba to? Wait lang, ako first. Uy, Ako nakapatay first ko. mag-flash. Gamit akong util. Wag ka. Nice. Ako first, ha? Si Mag-dog Thea, muna lagyan ako. Sige, go. Nagtanga pa ako. Hindi ako mag-entry. Sabi ko ako first sa util. Paano to? Kasi mag-entry yan ni Ron. Ako na lang. Mababaw. Kaya niyo yun. Oh, sige. May tiwala ko tara. sa inyo. Akala ko ikaw una mag-flash. Wait lang Mag-dog nga. kasi. Teka Di na lang siya- ba? di na siya Sige, makadog. makinig nga kayo sa akin. Ready? Go, guys. Oh, sige, mag-dog ako. 1, 2, 3. Flash ako. Heaven ah. Heaven. I-ano ko switch. Pasok kayo. Flash ako. 1, 2, 3, go! Wait lang. Close na baril. Good na eh. May ano pa, 3 pa. Your heaven, phase. KO raise. Ang ina, wala akong makita. Gago kayo, KO guys. heaven.
75 kj. 43 on KO. Wala Nasa akong makita, heaven. wala akong makita. Heaven. Okay, Ayun Uy, yan. I believe in you guys. At yan si KJ Aaron na. Uy, Nice one. Anong ginagawa ni Go, Justin? guys. Charot lang. Go guys. Siya, ma'am. Hindi yun ano, detain. Enemy remaining. nice. Thank you. NC. Guys, wala akong makita basta nasa site ako, tae. Smoke sana yun. Alam mo, nagatapon tayo ng util, lahat. Mag-lag ang screen ko. Tama yan. Sorry. Like, all at once tayo nagatapon. Hoy, hindi kaya ako nagatapon ng util. Minsan lang. Kaya pala. Hoy, sa start na ng round. Kaya sabi ko 1, 2, 3, go. Putay na. Wait lang, iba daw strat natin. Sige lang, kaya niyo yan. I believe in you. Oh my god! Smokes B. Uy! Nice one. Low jet. Babe, May tiw- back na. Oo. Kaya heal kita. Kaya niyo mag-entry. May tiwala ko sa inyo. Kanina wala si Justin. Oh! Alis na. Ay, Jenny, may Jenny. Oh my god, Tara, alis na. ang daming bahala kayo dyan. What the fuck? Okay. I-flick ka na bigla. Tara B. May mid. May mid. 120 jet wala sila healer. Hawk out. Charot. KO on A pa rin. Nice Good one. kill. Go A. Ay, nag-meet kayo? Go A pa. Ay, B pala. B. Sorry. Naaalik na si Thea. I don't know my A's, my B. Wait, let me get the orb. Good kill, baby. There we can play. 30 seconds left. Bobo ng D. Uy! Bobo ng D's. Tara na. In-offer ni Justin yung self niya sa kalaban. Nakita ko yun. Mars! Kasalanan ni D's. Mars! Last player standing. 99! Big girl ka na rin, kaya mo yan. May flash ka. Hawk out. Blinded. One enemy remaining. Nice. Nag-drop. Speed. Blinded. Let's Go! Now there's some swag. Wow. Re-promise, gi-offer ni Justin yung self niya sa kalaban. Hindi. Kasalanan Nag-spray ni yung D's yun. kalaban tapos nagdiretso lang sa ano. Oo, bigay niya yung ulo niya. Deny pa siya. Alam mo, malakas kasi yan. Uy, may ult ko. Nice. Check. Dito. Find the weak point Gago. and break it. Tingnan mo, baka ma-one tap ako. Gusto nyo ng vandal. Oo. Alis. Oh my god. Nasa tayo? Ano yun? Uy, sorry. Bye. May shotgun. Sabi ko 104 yung ano, Chiki KJ. Isa rin yan si Perito. Gina-offer niya self niya sa kalaban. Hilig na Balak nga yung... ako. Hindi man ito vandal. Kailan? Akala mo bandali. Nag-push yan. Huwag ka na... Huwag kayo May mid. Help me. Hindi ako tingin sa map. Anong pinagkakaguluhan niyo? Oh. Kalag mo eh. Gadi. Oh my god. May flank. Dalawa. Look at that. Pa isa. Last player standing. 37 on raise. Sulit. Bossing in knife ko ha. Yeah. Kaya ba yun, Ace? Thirty seconds left. Empty bag. Gagi! Gulat. Potik na yan. Don't sit down. We're not done yet. Paano man to guys? Anong game plan? Manalo. Spray and pray. Sige, sabi nyo yan.
Tapos na-commercial ako. Boy. Yes. Press tab. I know. Ako. Ino. May ult jet ako. here, ha? Nag-smoke na ni Omen. Would they play for picks? Pwede ka mag-ano? Wait, mag-dog ako. Wait na, huwag mo na mag-ult. Go guys. Here's the right Let's go side, ah. guys. Oh, let's go. Oh, Go guys, may tiwala ako sa Giga. May tiwala din ako sa inyo mag-plant. Tangina ka na kay Teya ang... On side. Uy! Sa flank! Oh! Player standing. Oh my god. Guys, isa lang solusyon natin. FF na natin to, mga ulol. Gago! Wait, hindi ko gets bakit nang sigaw si Justin. Just tell me where to go, Ano Solo. kayo? I'll take it from there. Ano? sure na? Pag-FF? O, sino yan? Secret. ako Tiwala yan. niyang isa. Hindi ako Secret. yan. Secret. Oh, sino yung nag-decline? Tara, mid to B tayo. Tara. Med. Mars! Okay na. Lang. Let's go, DZ. Go. Oh, meron daw, someone's there daw. Wait lang, mosh pit. Hoy! Gago. Ano ka, Bok, men? Pinsa. Hala! Ganda ng mosh pit ko, tae. Apat B, alis na kayo A na! Bye. Detain. Detain! Masakit! Hey, gago, nagalag talaga si Justin. Sa B. Saan yun? Ha? Sa putang Sa ina? A. 200, ping. Tama na, guys. Lag nga si Justin. Tama na, Ako. guys. Punta na tayo, Malakas. Scanning ahead. Sa Flash ako. putang ina. Alam namin malakas ka, pero ang lag mo talaga. Nice. Oo nga. Putol-putol ang ginasabi niya, Lutz. I'll do my job. You do yours. Baro ko Diba, Vandal. Expecting to kill someone with a shock dart. Naguto ako. Boy. Kanya. Yes. Alam Bakit ko. Yung Alam, tab? silent niyo dyan. alam ko. Hindi, abak. Alam niyo, Ah, silent. Come here. Knife ko. Ano yun? Smells like the smell of failure. Sige lang, sanay na ako. Uy, sounds very Asian. I mean, I am. Asian. Pabalik mo talaga. Tama yan. They're concussed. Hoy, Nay! Pabalik mo talaga. Stress niyo ako. Wait, ako, rest. Ako kasi. Heal up, squad. Wait, Hawk out. wala. Ilang tao ko. Mona, patakag punit barilid mundo. Tagaling. Enemy remaining. Oh, sombra. Kasi sombra. Sombra. Guys, ma-unlock ako ha. Ma-unlock? Ma-unlock ako. Heaven. Kaya mo yan. Gago. Gago rin, Sana iniwan mamatay ka. ka. Hindi ako mamatay. Marcy, we upod sa imong ult, Mars. Si Teya ang daigo. Trust me, they'll know what hit them. Salamat na lang sa lahat.
Ano yung itsura to? Hindi natin alam if kalaban si Marisol kasama pa. Anime. Depende sa mood. Hirang. Hagar na si Sombra boy. Overwatch. I'm ready. Which one? Yung detainer. Yung may Tugayan TP. ito na laro guys. Uy, 8 pa lang. Wait, yung detainer, yung may TP. Oh. Yung ano ba, yung nag-invisible. Yung hacker. Okay, that's it. Yes, yes. Ayan, may kills na ako. Worthless. May jet set kasi. May jet sa A, tangi. Ayun yung smoke niya, oh. Gali. Check niyo yung wine. Three Check niyo yung seconds. wine. Check Sabi niyo yung mo wine. Check niyo yung wine. sabi mo check B. niyo yung wine. Check niyo yung wine. Sabi Check ko niyo yung wine. trees. Ay, kayo na mag-jet. Alis, rotate. Oo, mga gahi ulo. Dito na kasi. ba't No, bumalik rin? pasok na. Eh kasi nandyan kayo. Alam mo, thank you na Spike lang. down A. Rotate! Anong final decision? Pakipulot ng ano. Dalawa heaven, rotate na. Okay na, Bakit na ina nyo? Sabi ko, diba? Patayin mo na kasi Justin. Si Justin kasi. Tigas ng utang ninyo. Popeye kasi ng door. Hindi ako makapasok. Ay, Justin! Punta ka na heaven. 30 seconds. Dalawa yun. Yawa, asa On site na po, on sa site. door. Sa left side mo. Ayun, oh. Ibutukan mo ka dyan. Next time, yeah. Crash is ready. Ano, tinignan. My quiver is never full. Sakita sa kati, ano yung buwisita ninyo eh. May pabili. Bring the drop. Pabili ako by rich Touch. friends. Thank you. Because lang. Dumi ang pera ni Justin. Ay, ikaw na ba Because naman yan. walay palit-palit sa kagaganina? Ako na lang din, be. Lord. Ka-demanding day sa tong friend. Uy, magpa-abri, mag-door. Reloading. Nag-body block tayo ko na. I'll get orb. I can ult ha. Only one. Mag-pick muna tayo ng isa. Sige Mag-ult nga. ako. Big door isa. Meron cut ha. May cut. Nandiyan si Justin. Kaya ninyo. Dami nila. Yan na. Pick na. Sige, go. There they are. Found one. Jenny 3. Jenny 3. At 3. Hoy, Justin! Hoy, tangina nyo. Gogo, tingnan nyo. Ano daw, Alis men? na, alis na, alis na, alis na, alis na, alis na, alis na. Alis na, alis na, Ay, alis na. ay, on-site? Oh, sige. On-site Alis, na. alis na. Paki-close daw sa door si Justin. sige, sige. Tigas na ulo rin yun. That's what 30 friends are seconds for. left. Oh my May god, tiwala alam kasi nila ako sa inyo. nandito ako. May KJ pa? Gan? Tara, 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 tara! Di wala pa nga eh. Sige lang, may tiwala ako sa'yo. Ayun. Detain yung KJ Oh, City. detain. Layo kayo. Dalawa city. Gidetain niya pero sobrang Wait layo lang. niya rin. Tangi. Cielo, tara dito. Mai-heal kita. Revealing area. Sova, tara, tara, tara. Malapit lang yan. Stress na si Ay, Thea wala siya kaya hindi na-cancel niya na, BB, hindi na siya guys. naga-first name basis. Yan kasi kakascope mo yan, Justin. Ayaw mo niwala eh. Hindi ko alam. Sabi ko, man. Ay, nanggigil na ni Sir Thea do. Bala mo dra. Ilom na You're gan. not being shot at, you're doing something Wow, wrong. Kabar ko ba nabi? Ang Diyos ko. Ay, madal. Sige. Tanggap ko na matigas talaga ulo rin yun. Ay, nako. Mic test, mic test. Sana okay ka lang. Lagot yung moment eh.
Don't tell me why City? you let me in. Ito, may line up po kay DC. Ay, putang ina. Lol. On site na ako. Bye. Magano to, magano. Ay, 8 seconds. May baril kayo? Okay, fine. May Wala. ano ako sa speedway. May dog. May rail sa cut. Ang op na sa ano na mid. Putang ina. Bye, Saka na guys. nakakita nun. City. Ayos na? Wala na. Di na ako makaline na. Tara mid. Uy, ingay naman ng paa na Dalawa yan. mid side. Hoy, tabang! Nice. Uy! Asan yan? Main. Nag-ikot pa tayo. Ay, amen pala. Main? Oo, Ay, may amen. main. 30 seconds left. Last player Dami standing. nila. One face. Down Oh. and Okay. Kita ko nun, no? Hindi, ay, hindi ko alam actually. last round in the half. Spend what you got. Spend what you got man daw, tara. Berber. Meron pa ba? Natira. Berber. Tara, rush na tayo, Berber. B. Hindi naman siguro Berber. tayo mamatay Berber. lahat. Ano ko, flash Tara, may ako line up. agad, ha? Ha? Flash ako agad. Where? Ako din. May line up. 1, 2, 3, go! Oh, nagpasok siya! Tara! Amazing. Pag-flash ako ulit. Tara. Stairs. Can flash. Mid. Nice. Hoy, putang ina. 114. Spike down B. Silang sante ka. Ulit ka. 10 seconds. My mid. My mid. Dito yan. Puta na, bulti. Nandiyan sa'yo, ha? Uy, bakit twice ka may trash? Napulot niya. Go. Kaya na-fail dito. Lang, magult ako. Dami na. Oh, butang ina yan. Last player standing. City. One enemy remaining. City. Left side. Yan. 30 seconds left. May ano ka? The little guy. 20 yan. Oh, Hindi. Ay. teka, lista ko. Switching sides. Sakit pala sa ulo pag lahat initiator. No, I mean like ano ba? Like, inaisip mo anong, Huy. Tara, malakas ako. No. sige, kwento mo yan. Palaga ay gago. Ahem. Charot. Ego. Wah. Alek. Yes, Press down. I know. Is Puta, B, ba't nasa B? Spike down B. Check ka niyan. Concuss ko. Nasa left side, ah. Ingay ni Justin, gago. Napakwenta nag-sneak tayo dalawa. Tita mo na. Yan kasi. Kakatakbo mo yan, Jus. Wait, wag Left kang side, left pick. side, Come on, left wag One kang enemy pick. remaining. Never mind, let's go. Spike down B. Recon mo na. Baka mo na. Lalagyan siya ng pick. Revealing area. Diyan. A na yun. Feel ko na, bro. May sheriff yun.
Planting eh. Planting, Planting planting. Flash. 30 seconds left. May sheriff siya, di ko alam. Blinded. Dyan lang, Jenny. Hindi good. Nasa hell good. Team. Uy, gagi. In the words of our Sova. Alam nyo, ganun yung ginawa ni Justin Mas malaki kanina. pala yung ulo. Pinakain niya saf niya sa kalaban. Fair na daw, fair. Ano nang jet? At least nakapatay, di ba? Maris. Gulot ako. Pumunta na lang sa harap ko. Ah? Bulaga daw, bulaga. Ali, Jenny. Ano siya? Ha? Thank you. Depende mo daw. Dagan! Stand here. Aim here. Stand here. May aim ano ka? at- May Odin ka? May Iris. Ah. Shoot! No. Penetrate din na din. Oh! Oh. Mid na daw. Yawi, nag-jump na ako. Matamaan pa rin ako. Well, Punta sa akin. Push. 75 raise. 55. Saan yung mid? Ay, KO. pinatay ko na. link kasi. Link. Lolo. Ganyan. Gagigititigan lang ni Justin. Wala kasi dyan. B kasi lahat. Ha? Wala. B kasi na. Tigas ng ulo. Confused lang yan. Confused. Justin, ka. Matara. Planting, Bobo planting. ni May main pa. Ayoko na. Spike planted. Main. One enemy remaining. Joke na. Enemy spotted B. Let's go, guys. Nice one. Yay! Kita mo yun, Alec. Wala na guys, dalawa na yung Alec niya. Yung may marinig lang bigla somewhere na They think they're better than us. Kita mo I yun? can tell. You see the flick? Flick on the sexy. bean? Klika No! Wa flag. Sino chat? Curious ba? Ano man kayo? Ay, sorry. Ew. Ace ko to dito. Sige, quantum, go. Go, flash ako, be. Let's have some fun. Sige, tatabi. Sige, daw, go. Feel ko ako ma-flash yan. Hindi nga. Wala na. Sige daw. Sige. At ako yung na-flash. Oh! Spike Oh, down 30. A. One enemy remaining. Oh! Kita mo yun? Okay mo. Body bags. Diba, galing? Diba? Dahil yun sa akin. Tingin ako Dahil na yun sa akin. Patay ka naman. These parasites aren't going to take one step past Can buy. Charot, may mga para kayo, wag na. Ito, ace na to. Uga. Wait lang. Oh, sugod ka ng sugod. Sabi ko sa'yo. Nag-split sila, marami aim. Ay, madami. Ewan ko sa inyo. Tangina. Wag na. Here. Anong here? B. Yago, may Aroxis pala na bulbo. Spike planted. Last player standing. Uy, ba't ako na lang? Uy, Clutch. Kita mo. this is not a clutch. Push mo na. Left side mo, left side. Ace. Oh! Alam Meron nila din flank. mid-market ka ha. May flank dyan. Dyan na. Ano mo dyan? Nice try. Nagulat yarn. We doing Gulat this jet. or what? I can ult. Oh, sige. So good pa more. I-flash ko ah. Ano ka ulit? Sige. Kita mo Sige, yun, sige, wala go. na flash. Hindi, na-detain ko siya. Hindi Tara- ko lang alam na dalawa Sabi pala ko sila. nga na madami.
Tara, tara. Wag mo Go, go, muna, go. wag mo na. Go. Di lagi kita i-flash, promise. Sige. Sige, go. Go, go, go! Ay, boss. Now. Sabi ko now. Go eh. Nandun na, Dito, tas dito, na dito. lahat. Tao dito. Ganda ng smoke ng open. mag-split sila. 40! Ganda ng flash ng open. May heaven. 40k yun. Di ko nabitawan yung aking... Spike planted. Let's Pucha, nag-up go. down sila. Heaven isa. Last player standing. 78k. Left side mo, Beb. May 3. 3 and ano? Ano yan? Dyan. Jen. And Let's try, let's try. Kahit ako tutunan si Katawa, tama na. Make sure to follow my hack in. They'll lead us right to Wala the na, enemy. pulubin ako. may nag-ano ba? Mid. Wait lang, mag-dog ako. Actually, mag-flash ako. 9, 8, 7. Blinded. Uy. Tara na, tara na. My ult's ready. Nice one. Spike down. Can't use that. Go, guys. Wait, I got Beb, line up. Beb. Oh, nandiyan ang spike ko. Kaya mo, may line up ako Ako dito. patayin sa'yo. Ah, box. 114 series. Fuck. Perito. Gagi, gina-flash mo si Thea, tangi. Hawk out. Blinded. Nagtipiri, harap mo. Oh my god, just kill me, man. Wait lang, wait. May baril kayo? bandal ako sa heaven. Spike planted. Nasa site kaming lahat. Ah, ito, may phantom. Oh, sige daw, pakitaan ng galing. Tingnan mo. Close na, close. Ganda. One enemy. Oh! remaining. Sheesh! Sana all tanking through the Last Pokemon. player Oh, standing. gini. Tama. Phantom lang pala. Thrash is ready. Is it off? It's off. Don't get shot. Human brains are hard to replace. Sabi na walang pera. Kawawa naman kayo. Wala! Ayun mo. Kamin. Wala na, out ako. Ay, joke. Dito. B pala. B. Supa. Nagalag na po. Nice. Dito Benda na. ko. Last stand ka. Nakailang ult ka na ba? Secret. One 105. enemy remaining. Uy, Gagi, bakit floating gun ka na lang? Tangin. Sa main. Last player standing. Gagi, na-throw off ako floating gun si Justin sa screen ko. Yun, gan. Ko! Ano? Floating gun. Literal ma, wala ka iba makita kundi baril. Bakit? Hindi Sa'yo na, ko sa'yo alam, na. glitch Glitch ata. yan. Galing kasi ako masyado. Going aim ah. Ba't ako iniwan nyo? 30 seconds. Planting na ma. B. Planting. Spike Eh nga! Tangi! You should run. Hindi ko Sige, maintindihan ult ka ulti niya.
Anong ult ka din, gaga? Sirain mo. Oh, sirain mo ult niya! Sirain mo ult! Sila Maris! Maris! Oh my god. Hindi ka makaakyat. Mars! Mars! Defuse agad, Mars! Mars! Ay, naku. My ult is ready. Good job. Kaganda. Sakit siya sa kotiyan na gago. Pabili Help a girl out, ako. would ya? Famous lang. Ala, i-change na. Mars, hingi ako Vandal, please. Sa atensyon ko, bago kayo. Thank you. Dream big, make it happen. Dito. Mars, sa left pa. Nice one. Huwag kang push May back. close. On me. I can flash for you. Oh, 109! Huwag mo na push, boy! 109 KKO. Uy! Ang keyboard ko! Woo! Mid-link. Fuck! Hala, sige. May close. Sa fast Pasok ka lang. Baba na. May bull. Last player Oh standing. my god! Sorry, my bad. Awa. 100 aking ping. It's not my fault. I cut their options. They make mistakes. Ay, 40 lang natamaan ko kay Jet. Pinapasok ko pa. Surprisingly, okay lang. Alin. Actually, nakaabot tayo ng 9-11. Oo. Oh no, that's bad. Ay, Alec, no! Oh, No! Aga! Oh my god! What the fuck? True. Budagan ko! What the fuck? The fuck was that joke, man? I saw the opportunity and I took it. Spike planted. Wait na, mag-dog ako. LOL, bitch mad. Ang ano ko lang ba rin? Baka kwenta. Baka tula ka ba rin? Alam mo na lang dito. Ay, Si Jose. Uy, na-flash. Uy, boat house! boat house dalawa. Ult mo na. One enemy Oh, remaining. nice. Isa Uy, pa. nag-TP. Player Help standing. me! Maris, good Nice job. one. Defuse agad. Go, now. Concentrate. Wala na yung time. Wala Empty. Huwag mo na bitaw. Meron yan. Wala yan. nga. Sa aking Wala nga. panag. Wala nga. Ah, Ay, yun talaga nakikinig sa akin ba? I can't believe na run and gun ko yung isa. You are a machine, Silva. napulubi ako. Machine. Welcome to the club. Gago, match point na to. Si Ma Marshall mo lang. Sige, go. Galing kasi. Naputol, ano daw? Galing kasi daw siya. Secret. Ano daw? Naputol? Secret. Ano daw siya? Hindi ma-pick up. Dito. Uy, kapoy na lagi ko anak nila si Gigby. Hindi ko rinig yung omen Somewhere na. close. Dito. Okay na. Wala na. Spike down B. What the fuck? Nag-TP ako omen sa kanilang base. Huwag ka, new strat, pampatakot ng kalaban. One enemy remaining. Guys, kaya nyo na yan. May Nag-around natay- the world pa ako. No! Joke lang. Gosh, ang galing nga eh. Galing nyo naman. Hindi nyo naman ako inintay. Ay, parihara de yawa. Di sila nang check ng logs. The fuck? Hihihi. Ratting is the new strat.
Uy, palong-palo kayo si Justin. 30 bomb. Hindi nyo naman ako i-recognize. Sana Nahirapan all. din ako ah. Labi. Press Ah. tab. Pakyo mo, hilume. Pareha rata, si Israel lamang nimo. Dito. Dami. Bobo ni DZ, tae. Uy, Mas wag ka nakakatang- ganyan. Nag-ano din yun ah. Mosh pit. Oh my god, I can't Spike believe. down. Huwag Mid. nyo bigyan ng kill tong waki ng robot na to. Palihog. Delay ko, mga sharpshooter man ang KJ. Bala ka dyan. One enemy remaining. Gagi, assist lang pala yung isa ko. Bleh. Teka. Who is the Oni? No! Bleh. Can buy. Charot, may pa yung mga pera kayo, wag na. Wag nyo kasi bigyan ng kill si Edmond. Keep up. Believe guys, kagaling natin. I mean, I believe. Eh pa rin, Concussing. guys. Flash out. Ah, may Hindi A? ko nag-ano. Walang B. Mars, Anchor, B. Anchor ka lang. Promise, nagatapon util. Nag-rotate na. Hindi ba ba? May footsteps pa. Kung ina nyo, bye! Dito eh. 80, sorry. Gogo ka, iiwan ako sa may race. Guys, eh! Ayun yun. Oh Baited. my god, patayin mo na lang ako. Last player standing. May 3. You should run. Boy, press tab. Eh, alam ko. Tama ni Ulti eh. Mag-GGS ako after. Gogo ka. Anti. Nice try. Attackers win. GG's. Nice try, guys. Smokes next. Patay! Uy! Wala na tayong makita. Part 2. Wala na. Teka, Wala kasi makita. Gago. Balik lang ako. Bawal. Padadaram pam pam. Tas i-Q ko no, nawala pa si Alec. Collection. Criminal. Asa man eh? Plano. Ha? Anong plano? Ginawait si Alec. Ah, Oh God. My God. I'm back. Hi back. Wala. Ito, ano ba nagawin ko? Nakalimutan ko tuloy.
Match found. All smokes talaga. Bakit ka ginakabahan? Di naman. Tara, walang makita. Uy, gago. Paunahan na lagi kaya di ko gusto mag-Astra. Goodbye. Patay! Yun na ah. Ay, nakapili naman si Alex. Oh, wala. Wala, goodbye. May mag-Astra. Go guys. Kaya ako Astra. My Viper good. May Viper gani. Paunahan na gani mo. Ay! Di pa ako nag-lock. Hindi pa. Naon na. Naman. What? Like, I was like super chill. Like, haha, oh man. Thanks. Buti nga hindi nalock ang Viper. Na, Pinsan gentleman. ako, Si Justin, gentleman. Yes, Ligaw ko si Astra. Ay, Haven mo. Ang dami kong magawa. Mustard Ay, ko kayo, gago. mapulbo Tatlo kayo. release nila. Wala rin sila smokes. Malicious intent rin pala to si ano. Meron si Jet. Ano to? Gi-compensate natin. Wala silang smokes. Oo. Tungin, no? Tayo daw mag-smoke para sa kanila. Something to love. Na, 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 na. Saan ang lalamunan ko, gabi? Sige. Type ko. Ako smoke para sa inyo. Uy, gago. At least you have flesh to hide your horror. Sige guys. So, dito ako mag-smoke. I-coordinate na natin ha. Sige, mag-smoke ka. Yeah. I-pull tsaka stun ko lang mga pasukan natin. Hindi na ako mag-smoke. Kaya nyo na Mag-refill yun. lang ako ng smoke. Dito is Ako rin. pull ko stun. Pi ako dito. Or 1, 2, 3, go! Uy, bakit nasa akin, Spike? Uy, asan ang mga smoke? Tama na yan. Isang smoke lang. 1 of 5. Uy, thank you! Ba't ang confused mo? Last player Backside. standing. Guys, wala akong, hindi ko maintindihan. Oh my god. Ano namatay sa molly? My bad! Awa, nakapatay pa ako guys. I'm so surprised. Anyari pala. Smokes can block the enemy's line Hindi of ko sight. din alam. Once they're blind, Parang fever dream na masyado ba? Tara, different side, different side. Narinig ko na lang si Dito Justin ako. nag-thank you eh. Hindi ko na Sa maintindihan. heaven ako. Hindi, kayo mamatay Ay, na kasi- sana siya. Akala ko buong site buong site naka... Smoke? Oo. Pwede naman. Gusto niya. Oh, sige. Smoke natin buong site, tata. Gani, kaya ako nag-coordinate Dali na, aking dali ano. na. Smoke nyo na. Go. Stim beacon down. Oy, 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 oy. May rain na. Nakabanda lagi yan. Nag-force, Na force. Ang bilis ako banda. Ah, halangan. 3K. Patay natin. Diffuse pa din. Ano? First may neon. Sewers may neon. Oh, ayun. Fade flanking. Last player standing. No. Sige, flanking. Bakit parang always pag mga first rounds pa kay grabe natin ka-chaotic. Anong plano dito? Shotgun? Mga tarabi. Bina naman.
Oh, sige, dito ako. Tabi. Dito ako Ito na lang mag-smoke. smoke ko. Ito. Dito ako Sige, banda. smoke ko dito sa gitna. Sige. Show them how we fight. Sharo. I got eyes here. Tara. Let's go, good. Fire. Uy, nag-bounce off smoke ko. Tangina yan. Flooding them. Sa left side. Wave crashing. Oh, Jesus! Wala akong makita. Gago. Justin, pick one. Last player standing. Spike down mid. Oh. Kung tayo sa site ng Chaos, si Maris nandito lang, sitting. Kaya pala, walang yung likod. Walang smoke. Ay, Hindi siya nag-smoke. I believe. Shotgun long range. Uy, nakita ko. Uy, Ikaw wala. Uy! Sheesh! One enemy. oh my god, no wait. This side. NT. Good job, ma. Good job. What if? Nice What pick. if lang naman? fade's giving us Smoke natin buong keeper sa A tayo punta. Uy, mag-judge na ako. Wala kayo dyan. Bitaw, no, Dapat- kay wala man tayo makita. Mag-judge na lang ta. Dapat full ang ano. Dito ako ulit. Okay. Dito ako ulit Saan mag-ano. tayo mo? Smoke. Dito Si akin. ta, si. Maris. Oo. Ah. Backside Mars, sa'yo, be. tatabi. Ay, sige, ito na lang sa'yo. Mas Sa sarap harapan. na. Ito. May ult ako eh. Smoke mo. Sige, go. Smoke mo, ma'am. Go. Walls up. Putang inang jet yan. Blocking fire. Wala ko What the makita. fuck? Eh, wala Ayun, ako. diba? Let's go. Gago, may ult agad si Uy, Thea. gago. Flooding them. Uy, gago. 68. What the? City. Alam Blue mo City. nga. Too slow. Nice one. Backside na yun. Backside. Litong-lito Ganda ng play lang natin, ako. guys. Kaya mo na yan. Gago, paano yan? Walls up. Nabali ko sarili ko! Mas lala pa man yung supply. It's a game of ano. I see you, now you see me. One enemy remaining. Now you see me, now you don't. Alihog ko aning Dito, ult. dito, uy. Charot lang! Oh my god! It worked Ba't tayo though. napulot ayun? Ako smoke sa inyo. Ay, wag na lang. Kapuya, mag-ano eh. Masing mag-away pa ta. Mag-ano. Ito Sa yung kalaban. Nasa ta? Pikat ah. ito pala Dapat feeling ganun, malaki guys. grado sa mata. Dapat dapat walang makita. Okay, mag-smoke ako. 1, 2, 3, go. Water rising. Cover going out. Shield going out. Oh my god. Flooding them. Wala talaga akong makita, guys. Wave crashing. Nandiyan sa'yo! Heaven up. May op naman sila? Heaven. Wala siya dyan. Oh my god. Ang baba na. Nandapan. Nag-pick up. Takbo na. Bukin na kinakalag. Sa heaven. One enemy Atangan mo. May pababa dyan. Joke lang, wala na pala. AFK daw. Just like we practiced.
Ganda lagi yun na strat. Ulit. Sakit sa ulo, ma'am. Hindi ko na alam. I mean, it's working, so... It's a strat of if they can't see you. You If can. you can see them, they They can can see see, you. they can see that. I have ult. Safety's Ano on. mo ult mo? Nasa. Stun. Sige, tara, let's go. Pa rin? Same lang akin. Let's go, guys. Hala, na-stuck ako. Ay, aking keyboard. Ay, putik ka. Punta ko ah. Blocking vision. Ano ba to? Knocking them. Ano yan? Odin. Pasukan nyo na May heaven. tao sa loob. Sa Kaya nga, ako. May tao Heaven. sa side. Hindi nga heaven nga. Tanginan nyo, gago kayo. Meron din side. Wala. Hindi ko Nasa alam, wala labas akong sila lahat. Help me. Help me! Heaven, okay. Ito na heaven! Next level. What the fuck is happening? Kapulot ako sa... 91. You will not kill my Andyan. One enemy remaining. Nasa. Ah, Kapulot ako sa... Wala. breath now. Release the Ay, tension. sige. Iyak talaga kayo. Iyak kayo. may ult. Uy, gago, ba't naka-Odin tayong tatlo? Ganyan yan, kaya para spray na lang natin ganyan. Tangina. Ay ko ako orb para maka-ult na naman ako. Gago, yan yung lalabay. May smokes na tayo. May ult pa ng Viper. Sakit ko Go sa... ko na lang daan. Ala, hindi ako nakabay ng snake bite. Ala kayo lang. Let's go, guys. Aray ko. Wait. Tara, may ult na ako. Patay na? Oh my god. Blocking fire. Plan. Gago, nag-ult rin pala si Justin. Ha? Nag-ult ka rin pala, hindi ko pansin. Oh. One enemy remaining. Sakit Oh my god. Hoy, gago! Huwag niyo muna lapitan. Okay na yan. Wala akong makita. Wala akong maintindihan, guys. Tara. Don't question what works daw. Tara, mag-rank Uy, tayo, gago. eh. Daming kills ni Thea. Baka controller main talaga si Thea. Uy. Ito is mo pa. Anong plano niyong smoke? Ganyan. Dito ako. Ah, basta ako, magbitin-bitin ako pa doon sa site. Ah, Yan. 3 ako. Okay, 1, 2, 3, go. Smoke's down. tawin na. Beacon down. Ano to eh? Blocking fire. Left side ata. Ayo, hindi ko... May jet pagod sa side. Ganyan. wala na. Nasa B. Oh, dapat lagi dyan ang jet. Nasa B yung jet. Ayaw ko. Long ha, long. Dalawa flank, dalawa. May Rina long. Last player Uy, standing. garage. Yan. We Kinuha need na Odin. more effective guns. Okay, nag-flank na sila, guys. Fun. What if hold lang natin ang flank? Hindi tayo magpasok site. Or Tara, isa lang magpasok. mag-Odin ako ulit. Bala ko. Gago. Plant lang siya, tapos alis. Pwede ako. Tapos, lahat mag-spray dito. Ay ko. Pwede. Lahat. Mag-judge Cover ako. niyo ako. Ganito na lang. Smoke na tayong ganyan. So, Nice wag. na ako Okay. after. Worm lang, worm. Sabihin niyo Sige. sa may mga circle na smoke. Puta ina, kung smoke mo pader. Ito. Sige, tara. Tara. Launching Timis. Oh, tara, let's... Smoke sa... Taking May that Odin na sila. back. Need that back. Recovering it.
May Odin sa garage, nag-spray. Dalawa. Flank ko yung flank. Charo. Guys, help! Guys, 98 neon flank. Nice! Diffusing! Ping spike! Ako na lang pala patay. Ako na lang mag-ping. Oh, ayan, napatay na din. Last player standing. May flank! Okay. Joke lang. Huwag ka pinunod! Gagi! No time. Tag ko. Meron. Shoota, meron. Ulit. Feel ko Na-edmond ang mga mag-work yung tao. strat. Ano? Nag-win ko. Tara, Commercial. tara, A. Odin pa rin ako. Hanggang katapusan. Bahala kayo dyan. Commercial bulat. Line shot. Literal na blind shot. Lods kayo, wala kang makita. Malugot ko. Gago, pahak. Good pa ng Heaven sound smoke site. ko. Kaganina akong pahak ang site. Oh, shit. Pag Tara, natin alis tayo, labanan. tara. Mid. Gago, ano to? Ay, Wait na lang natin. Flanking na. Andyan. wait. Isa. Dead na yung flanks. Get out of my way. May mid Nasa isa. mid. Baka Ang ma-ace daming ka open dito. fully. Clear na, Ano, B. limit. Wow. Nasa A sila. Hindi ko heaven. Galing. Give me off yung jet. Heaven. I mean, di ko alam. Main. Kaya ba? Nakita ko. One enemy remaining. Ace. Huwag ka na mag-ace. Tangina. Saan ba? Dito. Kabi. Ace. Hey! Let's go. Smoker is... Kapit mag... Tibag. Saan tayo? Tara, B. Can buy op. B tayo? B. Ay, kayo. Kaya nasa kayo anywhere. B? B, C, D, E, F. May ref. Pwede A. Madami yan dito. May pull ko. Pulling the concussing him. Sage wall B. Run and gun works. May Reyna long. Wala ko na-clear dito, ha? 114, ma! Peek with me. Naka-heal na yan, wag na. Ult's ready. Nandito? Cross with me. Cross. Walang makita. City sila, boss? Launching smoke. Ang city ball. Lit. Last player standing. Oh my god, she came from above. Pulling them in. One enemy remaining. Meron pa isa. Clutch. Nice one. Oh, bastos. Protocol acknowledges your performance under duress. Oh, matay ako. Oh. Last round before the switch. If you saved, spend it. May ult na naman ako. May neon ult. Where tayo? Give me the orb. Gusto ko mag-ult. Ay, wait. Gusto mo mag-ult din? No.
Let's go. Kukuha pa. May ano ko. Uy, Uy, 88. Got ya. Ultimate ready. Let's turn the tide. wala akong makita. Brown lang. Blocking fire. Wave crashing. Walls up. Wave crashing. One enemy remaining. dyan. Nice. Nice one. Let's go! Switching sides. Hoy, Diyos ko. Ala, Sharo bitaw Qatar. Ay, Sharo bitaw kalusot sila sa to mga smoke ha. What if mag-stock pag isa ka side pag ano, pang retake? Nya ismo. Hoy, gago. Gag. Sobra parang G gihapon lang tag-attacking ako. animal. Alam nga, ikaw ang good suggest. Ito yun eh. Careful around Jet. She's sharp. Viper wall C. Chareng. Ito din na. Ako yan. Uy, gago kayo. Ano, Flooding them. Guys, Ay, pasok gago, na sila mali on ang site. mga- Guys, i-smoke nyo na. Bilisan nyo. Bilisan nyo. Bilisan nyo. Mga tagin nyo. I-smoke nyo na. I-smoke nyo na. Please lang. One enemy remaining. Ngayon pa kayo nag-smoke. Wala na. wala na akong makita. Uy, wala ngayon sa pa atin. kayo nag-smoke. Wala na. Tangina nyo. Usage, hindi ko natin alam. Hindi Hunting ko na sa team. lobby ng mga smoke pa. Neutralizing. Imagine. Imagine. Isa kang butite. Saan yan? Ha? Eh, Wala siguro. Oh, Saan Wala, base? wala ka tayo nag-check AFK. spawn. All. Hindi mo siya lag. Baka AFK. Hindi nga. Hindi last spot. Wala. Spawn natin. Uy, gago 30 saan? seconds left. Mo yung galong spike planted. Saan? Ayun si. Planted. Ayun na nga. Nag-smoke talaga siya. Putik ka! Sorry, Ray. Sorry. Paano yun? Saan siya nagtago? Sa smoke siguro. Di, uy, i-check ko na. Nag-ulit-ulit na ako. Nag-ikot-ikot na ako dito. Galing magtago ni Sig. Sama na padalo. My people, are you ready? You must My people, are you ready? A sense of Guys, tagal niyo maka-smoke, guys. Mamatay na Sa ako. smoke. Nagbigay na ako lahat. Si Mars, oh. Hindi rin. Si Alec rin. Tsaka si, si Justin. Uy, nag-smoke. Mali nga Isa na. lang smoke. Nag-problema pa ako sa kumaus kay delete ako siya ma-fislit ayun. Aram se. Saan? Omen TP mid. Hala. Mid. Tama pala yun. Walls up. Wave crashing. Pag-check ko, walang tao. Tapos nag-appear lang lahat. B ha, B. Go B. Ay, Biba. Puta. Oo. Kay garage. Wave crashing. Putang ina. Baba na yan. Hindi ko si. Wala pa. Wala pa, wala pa. Oo, garage. May garage. Nice. Sa ko padulong. Spike planted. Eh. Spike planted. Eh nga. Ay. Putang
Ina, Last player standing. Oh, sige. One enemy remaining. May bulldog ako, Just. Asan? Asan bulldog? Sa likod, let's check ka. Bakit? Gulo niyo. Don't worry. Don't think it, eh? Bayan siya. Nakahanap niya yan sa bulldog, tangina. Ay, Lord. Kaya di tayo maasenso eh. May bulldog tayo, Bucky yung pinulot. Ay, mid. Back na. Yo. Huwag ka mag-garage. Guys, may amen. Papunta si. Ha? Papunta eh. Napaalis na ako to. Ano nyo? May baril ka, like? Water Yes, rising. that is. Wala. Pulot kinuha. na. Gusto mo? Eh na? Hindi ko Bakit sa mga inventory na yun? Flooding them. Oh, may big Parang, Shield going out. Smoke nyo na, bilis! Oh, ano yan? Maybe. Kalat din ang kalaban. Maybe. May B, may A, pero planted A. Last player standing. Oh, 44. oh, sige, Go, next year na lang. Sa stairs. Oh! Patayin na lang kita next time. Ang tagal naman nun. Pay attention. I learned something. Sige lang, hindi yun caught in 4K. Kahit ba yun? 115 na si Sage. Kahit pa sa likod eh. May bala pala tumama doon. Oo, 115. Pero bakit sila nag-split? Malito tuloy ako. Mag-anchor na lang ako. Yun na lang, lagi-stack tayo one side, tapos retake na lang ta. Sige. Paano yan? Nag-split sila eh. Likuran na lang tayo. Hindi, intay natin sila mag-push. Retake nga tayo. Ah, sige. Ay, para buhos natin yung util natin sa site na kung saan sila. Sige. Eh, auto. Sinata. You know, see? Wait lang, isa lang yun. Kalma he. Wala na, nag-si-smoke na kami. May jet Si. si. Oo, may Tara, Jaraj. Jaraj. Blocking fire. Flooding them. I love that. Smoke's down. Siya nagtingin. Spike down. C. Wala akong makita. Hey, Garage. So, wala akong makita. One enemy remaining. Nice. Oh, love. Oh, nagtago na naman yan sa... Guns. Ayun, Spike. Water rising. Uy, gago ka. 30 seconds left. Ina. Nanghihigop ang pota. Ayun. 80. Eh, vulnerable ako kasi si Justin. Concealment. Paikot. not kill my ally. On site. Side. Dito. Side. 10 seconds left. Nagago. Sarili. Obscuring vision. Higupin mo kasi. Get out of my way. Oh, no, not planting. Justin, gilid mo. Not planting. One enemy remaining. Nice. What the fuck? Not planting. Saan ka nagatingin, tangi? Let's ruin their day. Wala na, kamakino na si Alex. Kung kailan naglingon si Jess, hapit na kumakas. Kaya nga eh. Hindi na meant to be. Tara, hold ulit. Naka-ult ako somewhere else. Can't really move. Uy, wala nakatingin. Eh, hindi natin need. Mag-retake nga ta pag plant nila. Tangina mo.
Parang may footsteps eh. Oo. Sure. Hello, tulo. Eh nga, tara. Nasa A, nasa A. Wave crashing. Nasa taas, Heaven. Shield going up. May long pa. Pasok, Heaven. Heaven, patayin nyo. Sino nandyan? Wave crashing. Nice. Wala pa napatay yung heaven, ha? Patay na. Patay na! Gago ka. Patay na ba? Oh, buhayin mo ulit. Patay na. Pwede naman. Spike Planted B, B. B, B, B. Oh, smokes na go. Wala na ako smoke. B? Yawa Oo. kayo lahat. Tangina. Hindi kasi nag-push na sila eh. Oh, Backside, tara. backside. Para. Backside. Water line. Sage, labas main. Hoy! Garage raid na. Backside, backside. Nakawall! Yung Sage sa B, yung Reyna garage. Isa lang problemahin nyo, tas defuse ko. player Nasa standing. likod! 149! Ata, eh. If you lose focus, you die. Breathe when it's Ano over. one? Ha? Oo. Order tayo, guys. Nang. Wala, may pera ako. Kawawa naman kayo. Bigyan ko kayo ng classic. Gago. Pag mag-entry sila, sabihan niya ako, mag-ult ako. Mag-early ult ako. Ang ganda tatingin niya. Oo. Ano, patay. Wala pag Universal paano call. natin marinig kung saan sila Yun ngayon? lang, Tangi ka talaga. Uy, gago, garage! Ayun na. Bakit na ina mo, Jazz? Garage. Guys, garage! Kasi Pumapasok hindi na ka, ako marinig na pumapasok na, kalaban. pumapasok na. Kapila ko si Jazz mag-ult. Ah, so, side. Ewan ko sa'yo, Jazz. Wait lang. One enemy remaining. Ah, wala pa pala nag-plant? Wala pa. Kala ko nagplanta, ano ba yan? Sa boga, ay, piste. Feeling Oh, ko nasa separate ano siya? talaga na- Spike planted. Oh, planted A. Saan yun? A. Kapagod na. Ah, tara, eh. Gago ka puya sa ilang Sage, oy. Feel ko nandito, Murag like, wingman, guns bay. up yours. Hindi lang, may tiwala ko si... Ma-change rin ang color ng, ano, ng knife. Ng Oh, Oni. sa ano, inventory. Ay, really? Kala ko sa color lang. Loob siya. Uy, saan yun? Nasa ano siya? Uy, gibonli mo si Jazz, tangi! Gago! Tama yan. Tama. Wala, next year na lang. Who am I kidding? My knees are gonna kill after this. Anyone have funds to spare? Oh, matay ka, gago! Feel ko allergic ka sa Sage. Kaya always ka nag-ano sa Sage. Tapos kita sa Hoy, tiyan eh. sige, back. Flooding them. Footsteps. Eh, Walls up. Dito, See? dito. Blocking fire. Makapatay ako, mahigop mo. Face your fear! Nasa, na-pull ko yan. Wala na. Wala akong makita rin, ina mo. Dito din ako. Galag ako. I mean, I don't hear IRF. Pero, Oh! Pinan. Baka may One gunfight na. enemy remaining. Spike Ayun, down. last one. Attacker spawn. sa may Siya spawn. na naman. Odin. Utang, ano, naka-Odin. Right Wait side. na, wait na. not kill my allies.
Dyan yun, One dyan yun, enemy dyan. remaining. Nice. Synergy. Grab gun. Sige. Joke lang. Take Hindi them tayo out before bad they even ways. pull the trigger. Guys. Stop it. Patay. Can buy. Tagal nyo mag-request. Guys, nag-glow yung champion gun sa akin. Thank you. First time. Uy, bala kayo dyan. Sana all. So nice. Guys, ganito na lang tayo mag-rank. Uy, gago. Lagi. Tagi na. Flooding them. Feel ko eh. Either A or B. Di naman ginapik ni Jazz yung A eh. Takot ako. Dito, B. Tara, hold ko na lang dito. Ano? O yun, di ba? Cover going out. Planting C! Planting A. Ay, see? See? A. Eh, di puta ka rin. Tawaran na dito. Dalawa. Wave crashing. Di ko napulot yung Going akin. out. Smoke nyo, dali. Ang ganda Path, one make way a path. Di Wala wag. ako smoke. Ako! Tattoo. Graffiti. Okay, yung smoke natin. Hindi ko na alam ano nakikita ko. Defuse nyo. Long. Mga dipo. Last player standing. Charot Oh lang. my Hindi God. pala long. Mga frenzy pa dyan. Guys, hindi ko alam kung saan ako Muna tayo magtingin. rotate. Tangina, mag-go akong sewer kay andun yung paid. Wala akong pera. Request ka bulldog. Thank you. Hindi na ako mag-wall Set up ko na lang pag ano. Ako mag-wall. Gago footsteps si tangina. Upper, mid. Para universal wall. Amazing. Gago hindi ko marinig kung nag-push na or Smoke mo hindi. yung 1A. Si. Ah, Shield going out. Sina please. nasa singan. Ang ina nyo, alin na, tagal nyo. Wait lang. Obscuring fish pulling. Wala na, patay na ako. Planting na. City. Yes. Spike planted. Bakit? Last player standing. Uy, walang inamatay. Mars tayo, Peka. Kala ko katabi ko. Nandun pala sa garage. Si Alec Kulang yung mag-isa. tagi. You're okay. You're okay. Ay guys, ganito na lang. New strat. Sige. Mag-flank tayo. Sus, Lahat? Manalo. panalo tayo. Sige, dito na lang. seryoso. Wait, stay here. Huy! Mga diputa Sige. talaga, oh. Stay Saan? base. Wait natin na mag-plant sila, tas dyan tayo Base. galaw. Tapos Pwede. pag mag-plant sila C, punta tayo B. Kung mag-plant sila B, punta tayo A. Ha? Safe Patay. Garage siguro, no? Ang galing. Basta, oo, yan na, tara. Wait lang dito, ah. Tago kayo, gago, marinig kayo dyan, patay tayong lahat dito. Teka lang, dito ako titingin. Watching here. Lakas ng ulan sa... Uy, Hindi ko alam ingay mo, saan. gago ka. Hindi ko alam. Si ata. Tara. Wala din yung push mo. Rotate na. Sa C Uy, sila. bakit ka nag-warning shots? Tara, flank. Sa sisi lang, magpunta ka ng A. O, mag-flank lang Flank mo kaya? tayo. Ay, sige, tara. Uy, gago! Eh, silang to na. Atras. Napul. Atras si mga animal. Walls up. Gago kayo. Flank pa nga, litse. Get out of my way. Blocking fire. What the fuck is happening? Spike planted. Yun, planted si. Saan yun? Matrap lang. Si.
Ingay natin mag-flank ka. Mga tanga din. Sabing mag-flank, hindi maging tanga. Tara. Stop the Sa icon! lahat Puta ng ba? baril na pwede mo. Bakit talaga? Eh. Go. Without a Kila. stop code, cussing him. Last player standing. Last one. One enemy Tinastan. remaining. Wala na time, Just. Oh, galaga. Bako, Oh, Odin. galaga po. No time! Grabe ba Wala. eh. Naudin na yung isa. Nagsunod-sunod na yung dalawa. Naudin pa talaga yung isa. Time oh. Tatlo Uy. na sila naudin na. Ako yung nauna na Odin na, so hindi ko kasalanan. Hindi ko naman alam may Odin doon. Nagsurod-surod na lang sila. Na-clip mo yun, na-clip mo. Oh, syempre. POV ko. Mas maganda kung POV ko. Aray ko po. Send Hindi, mo yung sa nakita GC. ko kay ano, yung POV ng nagsunod-sunod na namatay sa Odin. POV ko yun. Kayo tatlo. Water rising. Ali. Mag-encore na lang ako guys eh. I'm not gonna move. Dito, 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 dito. Si. Going out. Wave crashing. Di naman, tulong naman. Naglag ako. Demanding kayo. Ilalim mo na, gagi ka. Sorry. Go, guys. Hello, gago. Cheer, com ka. Nasabi na- Wala akong makita. Uy, gago, naka-off. May ano tayo, sa atin. Plantate. Saan? Spike planted. Sabi. Blocking vision. Launching smoke. Can't use that. Blasting him. One enemy remaining. 52 fade. Defuse. Hoy, defuse! My ult's ready. Okay. Kabado. Paranoid. Wala akong narinig nag-defuse. Match point. This is the final moment of destiny. Uy, may ult ako guys. Sure win. Universal ult na naman. Kaya na, wala na naman tayo mari. Ay, sinabi niyo Ikaw pa. na mag-ult. Ano pinsabi? Ah, sige. Kaya bahala. Walls up. Mid-court. Dito, mid-doors. Garage? Ito garage. Uy, Uy, may A. Dito. pwede tayo retake my ult ako. Planting si... Okay. Gosi. May A. Si, Planting nag-ult nga, ano, si tangina Leon. mo. Spike planted. Care lang. Blocking fire. Nice. May pa si Uy, Jachan. go. Naka-Odin na naman. Sino ba naka-Odin? Dalawa ang May flank. flank. Si ano. Meron pa isa flank. Wala akong makita. Justin, gagi ka. Face your fear. Nandyan. Last player Nice. Nice standing. one. Garage. Both. City na. Garat. Asa man? One enemy remaining. Garage yung isa last. Nasa city na. Yun sa side. Uy! 114 ni Nice. Mal! Ingay ko na, gagi kayo. Patay ako sa daddy ko. Sudden death. Siya yung nagkatok kanina. Oo. I see. Kaya pala. LG na. Basta pala. Magbasa kog manuan ni Mal. Bukas na naman. Nakasako. Masakit kasi lalamunan ko kakatawa sa inyo. Bukas all sentence.
Gogo. May schedule Araw na. baka pasala. Wala daw si Justin ugma. Nakakauma, Just. G lang. Ah, G Diba? lang. What does G lang mean? Gmall. Square. Tang ina. It's C. Uy, gosyong ka. Guys, it's C. Guys, it's C. Ba't ka nag-off? Sige, go. Push mo yan. Meron mid, meron mid. Ayun na naman tayo sa pa-scope ni Justin, tapos hindi makita yung nasa gilid niya na. Patayin mo! Patayin mo! Last Garage, player garage. standing. Butik kayo, bala na lang kayo dyan. Gagiri, di ko kasalanan ni Justin. Face your fear! Wala ko kasalanan. Close. Bait ako nun. Anti, bro, anti. Attackers win. Your mom. Gihulat jud niya na ma-end moms mo kay kahaba Dami. ko di type niya. Where did you hide? GG. Sakit ng tiyan ko. Ako rin, tang ina yan. Tama na. Abusado.